मज़हर ने अम्मा मज़हर ने अबान की पैदाइश पर बहुत बड़ा फंक्शन किया था। माँ भी पोते को देखकर बहुत खुश थी। सब लोग वहाँ जमा थे। नहीं थी तो मारिया नहीं थी, वो अपने कमरे में अंधेरा किए बैठी थी। मज़हर, मारिया मारिया कहाँ है? सब लोग आ चुके हैं, अब तो खाना भी लगने वाला है। आफरीन घर के बड़े से लॉन में इसी को ढूंढ रही थी। अबान स्टेज पर बैठी दादी की गोद में था। मज़हर मेहमानों में उलझा हुआ था। इसे रहने दो आफरीन, अभी इसका अबान के पास आना ठीक नहीं है, मज़हर ने धीरे से आफरीन से कहा था। आफरीन को इस बार हैरत नहीं हुई थी, मज़हर के मिजाज को समझ गई थी। क्या हो जाएगा, आप ही मारिया को अछूत समझते हैं? नहीं, लेकिन लोग बहुत बातें बनाएंगे, मारिया सुन नहीं पाएगी। मज़हर अंदर खुद भी ये नहीं चाहता था कि मारिया वहाँ आए, क्योंकि लोग पास नहीं आते थे। लोगों के मुंह बंद करवाने की ज़िम्मेदारी तो आपकी है मगर अफ़सोस इस बात का है कि आप भी लोगों में शामिल हैं। मारिया की बीमारी के ज़िम्मेदार कहीं न कहीं आप भी हैं मगर अगर इस वक़्त ही एक बोल्ड स्टेप उठाते, जब पहली बार मारिया को लोगों ने ताना दिया था, नौबत यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। जाइए मारिया को लेकर आइए। आफ़रीन को बेअसर से शौहर को देखा था। बात को समझो आफ़रीन, पाक बीबी ने मना किया कि 40 दिन तक बच्चे को मारिया के साए से दूर रखो। आफ़रीन इस औरत का नाम सुनकर तलमिला सी जाती थी। अच्छा, तो इस औरत की बेफिज़ूल बातों की वजह से आप भी ज़्यादती कर रहे हैं। मदर भी चिढ़-सा गया था। आखिर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाक बेबी को कुछ मत कहो, क्यों नहीं समझती हो तुम? इसी के तावीज़ों ने आज साहिब औलाद किया है। मदर की बात सुनकर आफरीन का जवाब दे गया, इसने सारी हकीकत इसे बता दी। नहीं मदर, मुझे औलाद मेरे रब ने दी है। मैंने झूठ बोला था कि आपसे मैंने कोई तावीज़ नहीं पिए। वैसी अलमारी में जू के तू पड़े हैं। ना ही मैंने मारिया से छुपने की कोशिश की थी। मैं तो कई-कई घंटे इसके साथ बैठी रही हूँ। देख लें, कुछ नहीं हुआ मुझे, ना ही मेरे बच्चे को कुछ हुआ है। खुदा के लिए अल्लाह के कामों में किसी दूसरे की लायनी बातों पर यकीन करके मारिया की ज़िंदगी को मज़ीद अजीरन मत बनाएँ। आफ़रीन की बात पर वो चुप सा हो गया। जिस तरह से आफ़रीन पाक बीबी से पहले भी कतराती थी, ऐन मुमकिन था इसने वो तावीज़ ना पिए हों। इससे पहले कि मज़हर कुछ कहता, आफ़रीन चुप को नहीं हुई थी। अल्लाह से होने यकीन था मुझे मज़हर, अल्लाह से होने का यकीन था मुझे मज़हर। जानती थी कि जब अल्लाह की ज़ात अता करने का इरादा कर ले तो सारी दुनिया की मुखालफत भी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मेरा रब ही ना चाहे तो एक से एक क्या 100 भी पाक बीबियाँ भी मुझे औलाद जैसी नेमत अता नहीं कर सकती। और देख लें मज़हर, अल्लाह ने मेरी यकीन को और पुख्तगी में बदल दिया है। बस कर दें अब लोगों को जाहिलाना बातों को सुनकर मायरा के साथ ज़ुल्म करना। जाएँ इसे अपने साथ यहाँ लेकर आएँ। सब लोगों के सामने हम मिलकर लोगों को ये दिखा दें कि मारिया अछूत नहीं है। आफ़रीन की बात सुनकर कुछ देर उसे देखता रहा। एक औरत होकर इसका यकीन अल्लाह पर मज़बूत था और एक मर्द होकर वो लोगों की बातों की वजह कितनी जगह डगमगाता रहा। अगर मारिया को सबने अछूत समझा था तो मज़हर ने कौन से लोगों की ज़बानों को रोकने की कोशिश की थी। वो तो बस अपने 2 और 2 5 बनाने के चक्कर में लगा रहा था। अच्छा घर, बंगला, गाड़ी के असूल के लिए मारिया को नज़रअंदाज ही तो कर बैठा था। फिर रही सही कसर, पाक बीबी की बातों ने पूरी कर दी। अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ मज़हर को आफ़रीन की सूरत में मिल गई थी, लेकिन मारिया इसकी हक तलफ़ी ज़रूर कर बैठा था। पाक बीबी की बातों को सुनकर इसे सच में अछूती समझ लिया था। आज एहसास होता था मारिया का जुनून, इसका पागलपन सब जायज़ ही था। खामोशी से लाउंज के अंदर दाखिल हुआ। मरे-मरे कदम उठाते हुए ऊपर का ज़ीना चढ़ने लगा। हर कदम इतना भारी था कि कदम उठाना मुश्किल था। आफ़रीन को समझ नहीं पा रहा था, अजीब दिल रखती थी वो और अजीब हौसले की मालिक थी, वरना मारिया इसकी सौतन थी, फिर नीम पागल भी थी। कोई और होती तो इसके कमरे का कभी रुख भी ना करती, रोज़ इसके मरने की दुआ करती, कभी मज़हर को इसके करीब जाने की इजाज़त न देती और वो मारिया को मोहब्बत और एतमाद देती रही जो मज़हर को देना चाहिए था। मतलब मारिया के कमरे में दस्तक नहीं दी थी, जानता था कि दरवाज़ा मुफ़्फ़सिल नहीं है। फिर दरवाज़े का नैब घुमाया, दरवाज़ा खुल गया, कमरे में अंधेरा था। मारिया की सिसकियाँ थी, जो सबसे पहले मज़हर के कानों ने सुनी। इसने दरवाज़ा खोला, सामने मारिया खिड़की के पास खड़ी थी, पर्दे की ओर से दूरबीन से लॉन में होने वाले फंक्शन को देख रही थी। कितने प्यारे हो तुम अबान, कितने मासूम से, बिल्कुल मज़हर जैसे। हर बार उम्मीद से होने के बाद तुम्हारा ही तसव्वुर मैंने बाँधा था। आज तुम मेरे सामने हो, लेकिन देखो ना आबान, मैं अब भी तुम्हें छू नहीं सकती, अपने सीने से नहीं लगा सकती। अब भी मेरी आज़माइश ख़त्म नहीं हुई, अब तो ख़त्म हो जानी चाहिए। अब तो मेरे पास वक़्त भी कम रह गया है। मज़हर इसके बिल्कुल अकब में खड़ा सुन रहा था। वो सिसकियाँ ले लेकर रो रही थी। अगर 8 साल मज़हर ने बेऔलादी की अज़ियत सही थी तो इतने साल से वो भी सह रही थी। इसे भी वही तशनीकी चाहिए थी जिसे
पिछले 3 दिन से मज़हर खुद को ख़राब कर रहा था, ना ऑफ़िस की परवाह थी, ना किसी मीटिंग की फ़िक्र। हर लम्हा इसका सिर्फ़ अबान के लिए था। हॉस्पिटल में वही आफ़रीन के पास रुका था। आज ही आफ़रीन घर आई थी तो इसने बेटे के घर में पहला कदम रखने की खुशी में एक महफ़िल सजा ली थी। सब थे वहाँ, हँस रहे थे, खा पी रहे थे। वो भी खुश थी, सब मुबारकबाद वसूल कर रहा था। आफ़रीन के लिए बहुत कीमती लिबास इसने ऑर्डर पर बनवाया था। नकाहात के बावजूद आफ़रीन के चेहरे पर खुशियों की चमक थी। ऐसे ही हक तो अंधेरे कमरे में बैठी इस औरत का भी था जो पिछले 8 साल से औलाद के लिए तड़प रही थी। मारिया इसे कंधों से पकड़कर मज़हर ने इसका रुख अपनी तरफ किया। बहते आँसू बिखरा हुलिया देखकर मज़हर का दिल कटा सा था। मज़हर ये कहकर मारिया इसके साथ लगकर रोने लगी। ये 40 दिन कब ख़त्म होंगे? कब मैं अपने बच्चे को सीने से लगाऊँगी? कब मेरी ममता को चैन आएगा? मुझे तो सब्र भी नहीं होता मज़हर। बाकी के इसके आँसू मज़हर की शर्ट में जब्स हो रहे थे। चलो मेरे साथ पकड़ो अपने अबान को लगाओ इसे अपने सीने से। कोई नहीं रखेगा तुम्हें। इसे अपने से साथ लगाया। वो दिल का रफ्तगी से कह रहा था। वो एकदम पीछे हटी थी। नहीं मज़र अभी नहीं, बदशगुनी हो जाएगी। मेरा साया मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। नीचे सब लोग बातें बनाएँगे। मारिया घबराई थी। क्यों बातें करेंगे? चलो मेरे साथ, मैं हूँ ना, मैं जवाब दूँगा सबको, मुँह तोड़ दूँगा सबका। मज़र की बात सुनकर वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। पाक बीबी की लग जाएगी तुम्हें भी, मुझे जैसे मुझे लग गई। रहने दो मज़र। वो दोबारा से खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मज़र इसके पास आकर खड़ा हो गया, नादिम सा होकर गोया हुआ। मुझे माफ़ कर दो मारिया, मैंने लोगों की बातों में आकर बहुत ज़्यादती कर दी तुमसे। पाक बीबी खुदा नहीं है, मुझे समझना चाहिए था कि तुम ठीक कह रही थी। वो वाक़ई ढोंगी औरत है जो हम जैसे कमज़ोर ईमान वाले लोगों को जब तकलीफ़ में इस किस्म के लोग देते तो अपना वार हम पर वार करते हैं। हम लोग पहले से परेशान दुखी थे, इसलिए समझते हैं कि वाक़ई जो ये कर रहे हैं वही सच है। ये शुगुन बदशगुन कुछ नहीं होता, कोई मनहूस नहीं होता। मेरे साथ चलो, कोई कुछ कहेगा तो मैं इसका मुँह बंद करूँगा। मज़हर की बातें सुनकर वो फूट-फूट कर रोने लगी। अब मज़हर, अब याद आ रहा है तुम्हें सबके मुँह बंद करवाने का। अब जब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना हुस्न, ना सेहत और ना ही ज़िंदगी। इसके सीने से लगी हुई बेतहाशा रो रही थी। आँसू मज़हर के भी बह रहे थे। वक़्त भी बड़ी ज़ालिम चीज़ है। गुज़रे हुए लम्हों की गिरफ़्त कभी इंसान के हाथ में नहीं छोड़ता कि वो पिछले पलट कर सब कुछ ठीक कर दे। वक़्त अकल तब देता है जब हाथ में सिर्फ़ पछतावा रह जाए। यही मज़हर के साथ हुआ था। अब क्या फ़ायदा मज़हर, तुम्हें लोगों को जवाब तब देना चाहिए था जब मुझे अछूत समझते थे। बेऔलादी का ज़िम्मेदार मुझे समझते थे। गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो मारिया। वो उसके बाल सहलाते हुए बोला, तुम अब भी खुद नहीं आए मज़हर, तुम्हें आफ़रीन ने भेजा है। जो बातें आज तुम मुझसे कर रहे हो वो लफ्ज़ हाँ तुम्हारे नहीं, आफ़रीन के हैं। मुझे लगा था वो मेरी सौतन है, मुझसे हसद करेगी, मुकाबला करेगी, तुम्हें भी मुझसे छीन लेगी। लेकिन नहीं, वो तो बिल्कुल अलग सी है। इसने मुझे अपना दोस्त बना लिया, मेरी सहेली बनकर मेरा हर गम अपने सीने में छिपा लिया। मेरी हर तकलीफ़ को सुनकर मुझे सीने से लगाकर मेरे साथ रोती रही। ये कहकर मारिया मदद से पीछे हटकर इसे देखते हुए बोली, है ना वो अजीब, लोगों जैसी नहीं है आफ़रीन, पता नहीं कैसी है, शायद इंसान नहीं फ़रिश्ता है, दुनियादार नहीं है, पता नहीं कौन है। मारिया की बात मज़हर के दिल की अक्कासी कर रही थी। यही वो भी सोच रहा था, आफ़रीन आम ख़वातीन जैसी नहीं थी। अगर होती तो यूँ उसे मारिया के पास ना भेजती। मज़हर मारिया को तैयार करवा कर अपने साथ बाहर लाया था। इसे देखकर आफ़रीन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बाकी सब हैरान व परेशान थे। सगी, खाला और सास होते हुए भी मज़हर की वालदा के चेहरे पर भी नागवारी थी। आफ़रीन ने मारिया की तरफ बढ़ी थी, इसे सीने से लगाया। अपने और मज़हर की हमराही में इसे बाहर लाए। लोगों के इशारे, बाज़ियाँ और नागवारी शुरू हुई थी। मारिया के ये सब देखकर कदम रुके थे। क्या हुआ मारिया, रुक क्यों गई? अपने अबान से नहीं मिलना आपने? कब से वो सिर्फ़ अपनी माँ का मुंतज़िर है। चलें ना आप मेरे साथ। आफ़रीन ने इसे कुछ सोचने नहीं दिया था, अपने साथ इसे स्टेज पर लेकर आ गई थी। इसे सामने सोफ़े पे बिठा दिया, अपनी सास की नागवारी को नज़रअंदाज़ किए, इनकी गोद से बेटे को उठाया और मारिया की गोद में डाल दिया। सामने खड़े लोग खामोश खड़े थे, नज़रों नागवारी थी और एक दूसरे के कानों में खुसर-फुसर जारी थी। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई आवाज़ उठाता, क्योंकि आफ़रीन खुद अपने किरदार में मज़बूत थी। इसलिए किसी की ज़रूरत नहीं थी कि बात कर जाता। मारिया इस निर्णय वजूद को देखकर जैसे सब कुछ भूल गई थी, बेयकीनी से इसे देख रही थी। वो भी पूरी आँखें खोले टकर-टकर मारिया को ही देख रहा था, जैसे वाक़ई वो भी इसी का मुंतज़िर हो। जैसे मारिया इसके चेहरे की एक-एक नश को देख रही थी, अबान भी देख रहा था। बेइख्तियार मारिया ने इसे सीने से लगाया था।
बरसों की तड़प को जैसे तस्कीन मिली थी। मेरा बच्चा, मेरा अबान, मेरा बेटा, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी जान। मारिया किसी एक लफ्ज़ से तसल्ली ही नहीं हो रही थी। माँ की ममता कहाँ अपनी औलाद के लिए सिर्फ़ एक लफ्ज़ पर मुतमईन होती है कि हज़ार लफ्ज़ भी कम लगते हैं। बाकी का वक़्त मारिया ने सिर्फ़ अबान के साथ ही गुज़ारा था। खाने तक इसे आफ़रीन ने अपने हाथ से खिलाया था। लोगों की बातों की परवाह किए बगैर 6 माह तक अबान ने सिर्फ़ मारिया की गोद में ही गुज़ारे थे। अपने दिल पर बहुत भारी पत्थर रखा आफ़रीन ने ये फ़ैसला किया था कि कहाँ आसान होता है अपनी औलाद किसी के हवाले करना। मदर को भी ये कह दिया कि वो मारिया के साथ वक़्त गुज़ारा करे। 6 माह बाद ही मारिया की हालत बिगड़ने लगी थी। पिछले 2 साल से वो इस मर्ज़ में मुब्तला थी और मौत की आरज़ू करती थी, लेकिन मर नहीं पाई। अब मरना नहीं चाहती थी और ज़िंदगी मज़ीद मोहलत देने को तैयार नहीं थी। 2 दिन हॉस्पिटल में वो बेहोश रही थी। आफ़रीन इसके पास रुकी थी। बेहोशी में भी सिर्फ़ अबान नाम मारिया के लबों पर था। जब इसकी सांसों की डोर टूटी थी, सबसे ज़्यादा आफ़रीन का बुरा हाल था। मारिया नहीं सँभल रही थी। दूसरी जानिब अबान मारिया की गोद का आदी हो चुका था। मज़हर के लिए दोनों को सँभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इंसान सँभल ही जाता है। लेकिन अगले 4 माह बाद साँस भी जहान फ़ानी से कूच कर गई थी। वक़्त के साथ-साथ बहुत कुछ बदल गया था। आफ़रीन के सब्र का ये नतीजा मिला कि मज़हर के लिए वो ही सब कुछ थी। आफ़रीन के मशवरे के बगैर वो कुछ नहीं करता था। वो भी मज़हर का बहुत ख़्याल रखती थी। बस बाप के लाड-प्यार ने अबान को कुछ बिगाड़ कर रख दिया था। अबान के मुँह से निकली बात मज़हर के लिए हर्फ़ आखिर दर्जा रखती थी। अबान को अगर किसी का डर भी था, तो माँ का था और जब आफ़रीन इसे डाँट रही होती, तो मज़हर भी चुप ही रहता था। अबान के सामने कभी आफ़रीन को डिग्रेड नहीं करता था कि अबान को शय मिले। आफ़रीन कितने दिन यूँ गुज़र गए, तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई, मुझे कोई बहाना नहीं सुनाना, बस तुम आ जाओ, चंद दिन मेरे पास ही रुकना, मज़हर भाई से मैं खुद बात कर लूँगी। नौफ़िल और अफ़ीरा के इस्लामाबाद जाते ही मायरा ने आफ़रीन को कॉल की थी। तुम्हारे पास आने की मज़हर की तरफ मुझे पूरी इजाज़त है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा रुकने नहीं देंगे। आफ़रीन खुद भी उदास हो रही थी, लेकिन जानती थी मज़हर इसे ज़्यादा दिन रुकने नहीं देगा। अच्छा तुम आ तो जाओ, मज़हर भाई से मैं मन्नत कर लूँगी, बहन को तो इनकार नहीं करेंगे ना? मायरा की बात सुनकर मुस्कुरा दी। ठीक है, आ जाती हूँ बस। चलो ठीक है, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए छोटे नवाब की सबसे पसंदीदा डिश बना लूँ, वरना खाते वक़्त बहुत नखरे करता है। मायरा को अबान के नखरे याद आए थे, खाने के मामले में बहुत चूज़ी था। बस फ़ास्ट फ़ूड का शौकीन था, ये नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा, बस ये रट लगाए रखता था। टेबल पर बैठे वो मुँह फुलाए सामने रखे डिशेज़ देकर माँ को दबे लहजे में कहता था, पहले भी कई बार आफ़रीन ज़रिए आपकी ज़िंदगी में भी मायरा के घर आ चुकी थी। हालाँकि मायरा हमेशा कुछ स्पेशल भी बनाती थी, लेकिन वो बनाता रहता था। अरे! बिरयानी देखकर भी तुम ये कह रहे हो कि मैं नहीं खाऊँगा, कोई नाशुक्रे बच्चे हो, नौफ़िल ने अपनी प्लेट बिरयानी से भरते हुए कहा था। बस बाप ने सर चढ़ा रखा है, आफ़रीन बाबा अबान को घूर रही थी, जो मुँह फुलाए हाथ बाँधे कुर्सी से टेक लगाए बैठा था। कोई बात नहीं, ये नहीं खाना तो मायरा तुम मुझे बता देती कि ये क्या खाएगा तो मैं ले आता। ज़रा अपने मसले का हल बताते हुए कहा, नौफ़िल ज़रा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो इसके लिए। मायरा ने अबान की पसंदीदा चीज़ नौफ़िल को बताई थी, इसे मेरे पास बिठाइए, देखें कैसा सीधा करता हूँ इसे। आफ़रीन आप ही इसे मेरे हवाले कर दें। नौफ़िल उठकर अबान की कुर्सी के पास गया, उसे गोद में लिया और अपनी बराबर वाली कुर्सी पे बिठा दिया। चलो शराफ़त से खाना खाओ, तुम क्या नखरे दिखा रहे हो, बहुत मारता हूँ ऐसे बच्चों को। नौफ़िल के घूरने पे और धमकी देने पर वो चुपचाप से खाना खाने लगा। वाह भाई तुमने मेरा मसला ही हल कर दिया नौफ़िल। देख ले नौफ़िल के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, अब जब भी ये तंग करे बस मेरा नाम ले लीजिएगा। नौफ़िल ने कॉलर खड़ा करते इतराते हुए कहा। आफ़रीन ने भी सुकून का साँस लिया था, लेकिन अगली बार मायरा अबान की पसंद का ज़रूर कुछ बना कर रखती थी और अब भी जब आफ़रीन ने अबान से मायरा के घर जाने का कहा, तो सबसे पहले अबान ने नौफ़िल के बारे में ही पूछा था। वो खड़ूस अंकल के घर मुझे नहीं जाना, जब भी मुझे देखते हैं घूरने लगते हैं। अबान के माथे पर बल पड़े थे। नहीं वो घर पर नहीं है और अच्छा है ना तुम ज़रा नौफ़िल के सामने सुधरे रहते हो। एक छोटे से बैग में अपने और अबान के कपड़े रखते हो। आफ़रीन बोली थी। अगर वो नहीं है तो फिर ठीक है, फिर चलते हैं। बड़ी खुशी से वो जाने के लिए हुआ था। रास्ते में टॉयज़ शॉप पर गाड़ी रुकवाकर मुनीज़ा के लिए बहुत से गिफ्ट भी खरीदे थे। मायरा भी इन दोनों की मुंतज़िर थे। आफ़रीन से गले लगकर मिली थी। अमान ने आयज़ा और मुनज़्ज़ा से हाथ मिलाया और लाउंज में गिफ्ट्स लेकर बैठ गया। मैं तुम दोनों के लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। अबान की बात सुनकर दोनों ही खुश होकर इसके पास बैठ गए। सबसे पहले अबान ने एक डॉल निकाल कर दिखाई थी। ये मेरे लिए लाए हो? आयज़ा ने चहक कर पूछा। नहीं मुन्नी के लिए। अबान की बात सुनकर आयज़ा का चेहरा
मुझे किया। मुन्नज़ा ने फ़ौरन से आबान के हाथ से बार्बी डॉल लेकर अपनी गोद में रख ली। आबान ने इसके पास एक स्पोर्ट कार्ड निकाले। वाह! ये मेरे लिए है। आयशा फिर से चौंकी थी। नहीं, ये भी मुन्नी के लिए है। आबान ने मुन्नज़ा को दे दी। मुन्नज़ा ने वो पकड़कर गोद में रख ली। फिर फुटबॉल भालू भी मुन्नी को ही दिए थे। इसके बाद एक चॉकलेट का पैकेट आबान ने निकाला। ये मेरा है ना? आयशा का चॉकलेट देखकर दिल लजाए था। नहीं, ये भी मुन्नी के लिए है। मुन्नज़्ज़र ने वो भी पकड़ के अपने पास रख लिया। अब भी दोनों बहनों की नज़र बैग पे थी। फिर इसमें से सिर्फ़ 2 टॉफ़ियाँ ही निकली थी। ये भी मुन्नी के लिए ही होंगी ना? आयज़ा ने जलकर पूछा था। नहीं, ये तुम रख लो। अब्बा ने गोया बड़ा एहसान दिखाते हुए टॉफ़ियाँ आयज़ा की तरफ बढ़ाई थी। रहने दो, ये भी मुन्नी को दे दो। तुम बहुत गंदे हो। मैं अपने लिए चाची से गिफ्ट्स मँगा लूँगी और देख लेना, तुम्हें एक चीज़ भी नहीं दूँगी। आयज़ा वहाँ से उठकर चली गई थी। अबान आयज़ा में बस 2 माह का फ़र्क था। अबान इससे 2 माह छोटा था। फिर आयशा मिजाज में भी नौफल पड़ती है। गलत बात पर चुप नहीं रहती थी, ना ही अबान के नखरों को खातिर में लाती थी। अलबत्ता मुनज़्ज़ा ज़रियाब जैसी थी, नरमी से बात करती थी, बात भी जल्दी मान जाती थी, फिर लाडली भी बहुत थी। अपनी मासूमियत से और भी प्यारी लगती थी, इसलिए अबान की इसी से दोस्ती थी। आयशा सीधा जाकर आफरीन के पास गई थी। खाला देखे ना, अबान मेरे लिए कोई गिफ्ट्स नहीं लाया, सब कुछ मुन्नी के लिए लाया है। आफरीन और मायरा दोनों बातों में मसरूफ़ थी। जब आयशा ने आफरीन से आकर शिकायत की थी, अबान ये क्या तरीका है, चलो कुछ चीज़ें आयशा को भी दो। आफरीन ने अबान को घूरते हुए कहा था। नहीं मम्मा, मुझे मुन्नी अच्छी लगती है, ये मेरी बात भी मानती है, ये मुझसे लड़ाई करती है और इस खड़ूस अंकल से मेरी शिकायतें भी लगाती है। वो मुझे घूर घूर के देखते हैं, मैं इसे कुछ नहीं दूंगा। अबान के मुंह से चचा की बुराई सुनकर आयशा को गुस्सा एक था। मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स चाहिए भी नहीं, चाचू को आने दो, बताऊंगी इन्हें। अबान बुरी बात है, शर्म आनी नहीं आती, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए आफरीन ने इसे डपटा था। फिर आयशा को गोद में बिठा लिया। तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट ले दूंगी। आयशा इसी में खुश हो गई थी। मुनज़्ज़ा हर बात से लापरवाही होकर बड़े मज़े से चॉकलेट खा रही थी। ज़ियान पूरी रात अफ़ीरा की वजह से एक बहुत बड़ी ज़हनी अज़ियत से गुज़रता रहा। जो कुछ अफ़ीरा ने इसके साथ किया था, वो सब सह नहीं पा रहा था। दिल से चाहा था इसे, अफ़ीरा को पाने के लिए सबकी मुखालफ़त की थी। माँ का भी दिल दुखाया था, इस लड़की को भी ठुकराया था जो अब तक दुखों को झेल रही थी। इस सदमे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। सुबह तक इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका था। ज़ियान की वालदा का रो रो के बुरा हाल हो गया था। शीज़ा भी वहीं थी। जब पूरी बात का इल्म हुआ तो दुख इसे भी हुआ था। 4 दिन से ज़ियान हॉस्पिटल में था, होश व हवास से बेखबर, और जिसकी मोहब्बत में इस हाल पे पहुँचे थे, वो मरी अपनी हनीमून ट्रिप को एंजॉय कर रही थी। नौफिल ने भी बेदरीग पैसे खर्च किए थे। चाहता था अफ़ीरा के दिल की कोई आरज़ू रह ना जाए, ताकि वापस जाकर वो नौफिल की बात को अहमियत दे, मायरा को अहमियत दे। खूबसूरत से होटल के कशादा और पुरअसाइश रूम को देख अफ़ीरा को सब कुछ खौफ सा लग रहा था। और फिर शौहर की बेइंतहा मेहरबानियों की वो भी अपने हुस्न का करिश्मा समझ रही थी कि शायद मियाँ पर इसके हुस्न का जादू चल गया है, उसकी खूबसूरती पे फरीज़ा हो गया है, इसलिए सब कुछ लुटाने को तैयार है। लेकिन ये भूल गई थी, हर शख्स ज़ियान नहीं है जो इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर अपना आप इस पर लुटा देगा। नौफिल शौहर था, महबूब नहीं, बस अफ़ीरा से इतनी मोहब्बत करता था जितनी उसे अहमियत देती थी, मतलब थोड़ी-सी। अफ़ीरा का दिमाग अब भी 7वें आसमानों को छू रहा था। गरूर इस तरह बढ़ गया था कि न जाने कौन-सी सल्तनत मिल गई हो। अपने लिए अफ़ीरा ने बहुत सारी शॉपिंग की थी, लेकिन नौफिल ने सब कुछ मायरा और बच्चों के लिए ख़रीदा था। अब भी मरी के मॉल रोड पर चलते हुए सर से दुपट्टा खिसका कर अफ़ीरा ने यूँ उतारा जैसे खुद से उतर गया हो। सामने से आती हुई लड़कियाँ लड़कों के ग्रुप को पैंट शर्ट और स्वेटर के साथ मफलर में देखकर जी तो अफ़ीरा का भी कुछ ऐसा ही कुछ पहनने को जी चाहा। मगर नौफिल इस मामले में सख्त मिजाज था। दुपट्टा इसे सर पर उड़ने का हर बार खुद याद दिलाता था। हालाँकि अफ़ीरा की कोशिश होती थी कि वो या तो बिना दुपट्टे के घूमे या सिर्फ़ गले में डालने की ज़हमत कर ले। मरी में हर किस्म के मॉडर्न लोग मौजूद थे। मॉल रोड पर बेबाकियाँ भी उरूज पर होती थीं। लेकिन जिन्होंने लिहाज़ मरवत में रहना होता है, वो हर जगह वैसे ही रहते हैं। बहुत सी ख़वातीन बुर्के निकाब में थीं और कुछ सर पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़े हुई थी। लेकिन अफ़ीरा की नज़र बस ऐसी लड़कियों को हसरत से देख रही थी, जो कुछ बेपर्दा सी थीं। नौफिल, मेरा दिल चाहता है कि इस लड़की की तरह पैंट शर्ट पहनकर यूँ ही आपके सामने आपका बाजू पकड़े आपके साथ चलूँ। अफ़ीरा की ख्वाहिश सुनकर एक नज़र सामने इस लड़की पर डाली जो ब्लैक जीन्स पर लॉन्ग स्वेटर पहने, खुले बाल, फुल मेकअप की अपने साथ आए लड़के के साथ चिपकी हुई चल रही थी। दोस्ती नज़र इसने अफ़ीरा पे डाली, और जो अब भी बड़ी हसरत से इन दोनों को देख रही थी, जो खुलेआम बेहूदगी का मुज़ाहिरा दिखा रहे थे।
पहले तो अपना दुपट्टा ठीक से सर लो और दूसरा थोड़ी-सी नज़र झुकाकर चलना सीखो और तीसरी बात फ़रमाइश मुझसे वो करो जो करने का हक़ है। औरत पूरे लिबास में ही औरत लगती है। चौथी बात अपने दिल के अरमानों को जितनी जल्दी हो सके मेरी पसंद में ढाल लो तुम्हारे लिए इतना ही बेहतर है। तपे-तपे लहजे में नौफिल ने कहा। फिर बेदिली से अपना दुपट्टा सर पे लिया था। अभी नहीं आए हुए 5 दिन ही गुज़रे थे कि शाम को विसी की कॉल आई थी। बड़ा मुत्तफ़िक़ लहजे से पूछने लगा, वापसी कब है तुम्हारी? बस 2-3 दिन आ जाऊँगा। यार नौफ़िल बहुत गड़बड़ हो गई है, मैं ज़ुनैरा के साथ तुम्हारे घर तक नहीं स नहीं जा सकता। इस वक़्त मायरा भाभी बच्चों के साथ अकेली घर पे है। कोशिश करो तो अभी इस्लामाबाद पहुँचकर पहली फ़्लाइट से वापस आ जाओ। वसी की बात सुनकर वो परेशान सा हो गया था। वसी ऐसा क्या हुआ है? बड़ी लंबी कहानी है, तुम बस घर पहुँचो तो बताऊँगा। फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, ना ही तुम समझ सकोगे। वसी के परेशान लहजे में कहा था। नौफ़िल को चैन नहीं आता। फ़ोन बंद होते इसने मायरा को कॉल भी की थी। वो भी बेतहाशा रो रही थी, लेकिन बताया इसने भी कुछ नहीं था। नौफ़िल प्लीज़ वापस आ जाओ, बस यही एक बात इसने रोते हुए कही थी। भाभी खुदा के लिए बताएँ तो सही हुआ क्या है? नौफ़िल की बेचैनी उरूज पर थी। तुम आ जाओ ना नौफ़िल, ये कहकर मायरा ने भी फ़ोन बंद किया था। मायरा के 3 दिन आफ़रीन के साथ वक़्त गुज़रने का पता ही नहीं चला था। 3 दिन बाद मज़हर आफ़रीन को लेने के लिए पहुँच गया था। नौफ़िल अपनी गली के बूढ़े चौकीदार के साथ ज़िम्मे लगा कर गया था कि अगर मायरा को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो चौकीदार इसे ला दे। काफ़ी पुराना काबिल भरोसा चौकीदार था। मायरा इसी से ज़रूरत सामान मँगवा लेती थी। ज़ुनैरा की रोज़ ही मायरा को कॉल आ जाती थी खैरियत करने के लिए। ज़ुनैरा को जब पता चला कि आफ़रीन जा चुकी है तो चंद दिन के लिए मायरा के पास रहने आ गई। अनीला से ये बात भी बर्दाश्त नहीं होती थी कि वसी और ज़ुनैरा इसे बड़ी भाभी का दर्जा देने के बजाय मायरा को अहमियत देते हैं। सामने सगे भाई का घर होते हुए ज़ुनैरा मायरा के घर जाने को तरजीह देती है। वह दोनों मियाँ-बीवी रात तक गुज़ार लेते थे। कुछ ज़ुलेखा की झूठी कहानियाँ वो सुन चुकी थी। अब मायरा और नौफ़िल के किरदार को लेकर अभी भी शक व शुबा में थी। कुल इल्ज़ाम तराशी करने में वो खुद बहुत माहिर थी, बस मौके की तलाश में रहती थी। अपनी औलाद कोई थी नहीं, नंद-देवर से बनाकर नहीं रखी थी। आधा दिन पड़ोसी के घर गुज़ारना, आधा दिन अपनी गैलरी में खड़े होकर ये देखना कि किसके घर कौन आता-जाता है, यूँ ही वक़्त अपना गुज़ारती थी। आजकल जासूसी का महवर सिर्फ़ मायरा थी। जब मायरा की शादी हुई थी तब अनिला की पूरी कोशिश थी कि इसकी और नौफ़िल के फ़सादात हो ताकि वो मिर्च मसालों के साथ ये ख़बरें मोहल्ले में फैला सके। लेकिन ज़रियाब की दूर अंदेशी, नरम ख़ो और सिला जो तबीयत के बाइस मायरा वैसी वो ही करती थी जो ज़रियाब कह देता था। अनिला को ज़्यादा अहमियत नहीं देती थी। अगर वो नौफ़िल के खिलाफ़ बात कर भी देती तो साफ़ कह देती थी, आपको गलतफ़हमी हुई होगी भाभी, नौफ़िल ऐसा नहीं है। अनिला की कोई चाल कामयाब नहीं हो पाई थी। वो तो चाहती थी जैसे शम्सुद्दीन को वसी के खिलाफ़ करके इसे घर से निकालने पे मजबूर किया है, मायरा भी नौफ़िल को चलता करे, क्योंकि नौफ़िल इसे वैसा ही खुदा वास्ते का बैर था जैसा वसी से था। वजह ये थी कि वो इसे बिना लिहाज़ के जवाब देता था। रमशा से रिश्ता टूटना, हफ़ीरा नामी छोटे घर की लड़की को देवरानी बनाकर लाना अनीला के लिए ये बात भी काफ़ी तशवीशनाक थी कि नौफ़िल ने रमशा को छोड़ क्यों दिया, क्योंकि नौफ़िल तो मिज़ाज का तेज़ होने के साथ-साथ नखीला भी बहुत था। बड़े ऊँचे ख्वाब देखने का आदी था, फिर एक गरीब घराने की लड़की बीवी बनाकर क्यों ले आया। 2 दिन से ज़ुनैरा मायरा के साथ थी। वसी रात को खाना खाकर वापस चला जाता था। सुबह से चौकीदार भी नहीं आता और सब्ज़ी और दूसरी अशिया ज़रा दूर से मिलती थी। मायरा गेट पे खड़ी चौकीदार को ही देख रही थी, कहीं नज़र आए तो सौदा मँगवा ले। शमसुद्दीन इसी वक़्त घर से बाहर निकला था, इत्तेफ़ाक था घर का सौदा ही लेने जा रहा था। मायरा को खड़े देखकर यूँ ही दाएँ-बाएँ किसी को ढूँढते देखकर इसके दरवाज़े के ख़ासे फासले पर खड़ा हो गया था। कैसे ढूँढ रही हैं भाभी? शम्स भाई चौकीदार रोज़ इसी वक़्त आता है, बाज़ार से सौदा मँगवाना था लेकिन अभी तक नहीं आया ही नहीं, इसी को देख रही थी। मैं भी सौदा लेने को ही जा रहा हूँ, लाइए मुझे बताइए क्या मँगवाना है? शम्सुद्दीन ने मोहल्लेदारी के नाते ही पूछ लिया था। लेकिन अनिला की तेज़ और शक्की नज़र से बच नहीं पाया था। वो गैलरी से इसे देख रही थी, तेज़ी से नीचे उतर आई। माहिरा शमसुद्दीन को सामान बता रही थी, साथ पैसे भी दे रही थी। इत्तेफ़ाक था कि दोपहर का वक़्त था, इसलिए गली में सन्नाटा, चहल-पहल नहीं थी। अनिला ने अपना मेन गेट खोला और तन-फन करती शमसुद्दीन के पास पहुँची और शदीद इश्तियाल से बोली, "आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर से सौदा लेने निकले थे या यहाँ खड़े होकर गप्पे मारने?" माहिरा हैरत ज़दा हुई थी। अपने पीछे से अनिला की झंझनाती आवाज़ पर शमसुद्दीन भी भौंचक्का रह गया था। पीछे
पलटकर इसके खतरनाक तेवर देखकर भौंकलाया था। मम्मी, मैं तो भाभी से सिर्फ सौदे का पूछ रहा था। नौफिल घर नहीं है तो मैंने सोचा पूछ लूँ, कुछ मंगवाना तो नहीं। मोहल्लेदारी भी कोई चीज़ होती है। शमसुद्दीन ने फौरन से बात की वजाहत की थी। अनिला तो कमर पर हाथ रखकर बिला वजह तप कर बोली, तो यही घर मिला था तुम्हें मोहल्लेदारी निभाने के लिए? अरे मैं कहती हूँ अपना काम कारोबार छोड़कर इनके दरवाजे पे डेरा जमा लो। इस औरत का तो काम ही यही है, अपने मर्द को खा गई, अब बाकी सब मर्दों को अपने पीछे लगा रखा है। अनिला की करारी आवाज़ सुनकर जुनैरा भी बाहर आ गई थी और खाला का दरवाज़ा भी खुला था। और भी कई घरों के अफराद अपनी खिड़कियों से झाँकने लगे थे। वसी की भी तो शामत आई थी कि ऐन इसी वक्त वो भी वहाँ पहुँच गया। तो फिर रोज़ ही से कहता था भाभी की खैरियत पूछ लिया करे, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ला दे। मायरा तो अनिला की बात सुनकर शिद्दत हुई थी। भाभी आप होश में हैं? होश में तो है, क्या कह रही हैं? मायरा ने हैरत से अनिला को देखा था। वसी भी बाइक से उतर कर वहीं आ गया। खाला भी वहीं पहुँच गई। क्या बात है भाभी, क्यों शोर मचा रखा है आपने पूरी गली में? वसी की आवाज़ पे अनिला ने इस्तेहाया और शकी अंदाज़े से देखा। तुम भी इस वक्त अपना दफ्तर छोड़कर यकीनन यहाँ इस खातून से यही पूछने आए होंगे कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, कुछ मंगवाना तो नहीं? क्यों मियाँ, इसलिए आए हो ना? वसी हर बात से अनजान था, इसलिए इस बात में ही जवाब दे बैठा। हाँ, इसलिए आया था, हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम इनका ख़्याल रखें। वसी की ये कहने की देर थी कि अनिला गोया फट पड़ी थी। वाह भई, क्या फ़र्ज़ निभाए जा रहे हैं। मैं पूछती हूँ, सामने तुम्हारी सगी भाभी होते हुए तुम्हें को भी नज़र नहीं, और से पूछते तुम अपने दफ़्तर से यहाँ आ रहे हो। वसी अपनी जलन निकालने के लिए मायरा को देखने लगा। मुझे पर हैरत हो रही है मायरा, वैसे तुम बेवा पर चाल चलन कुछ और ही नज़र आते हैं। तुम्हारे सफ़ेद चादर में क्या रंग रूप चमकता है तुम्हारा। मर्दों को लुभाने के लिए कैसे-कैसे अंदाज़ अपनाती हो, इनकी हमदर्दियाँ कैसे तुम हासिल कर लेती हो। हमारे मियाँ हमसे सीधे मुँह बात नहीं करते, और देखो कैसे लट्टू की तरह घूमकर तुम्हारे इर्द-गिर्द घूमते नज़र आते हैं। सबको लाइन पे लगा रखा है तुमने। अनिल अपनी उँगली गोल-गोल घुमाकर यूँ बोली जैसे लट्टू चल रहा हो। ज़बान सँभाल कर बात करो अनिला, शर्म नहीं आती तुम्हें? खाला का भी गुस्से से दिमाग खौलने लगा था, लेकिन अनिला कहाँ किसी का लिहाज़ रखना जानती थी। खाला तुम तो चुप ही रहो, तुमसे तो कोई हँस कर बात कर ले तो तुम इसे नेकोकार समझने बैठ जाती हो। अनिला भाभी, मायरा भाभी ने ऐसा क्या किया है जो आप जो बेलगाम बोले जा रही हैं? जुनैरा भी अनिला को फहामाशी नज़रों से देखकर बोली, ओ बहन तुम भी ज़रा सँभल कर रहो। अरे अरे, मोहल्ले के मर्दों को इसने पीछे लगा रखा है। अभी कुछ देर पहले चौकीदार इसके दरवाजे के पास मंडरा रहा था। वो तो मैंने इसे खरी-खरी सुनाकर भेजा है यहाँ। वो गया तो शमसुद्दीन को मोहल्लेदारी याद आ गई। अब ये लाट साहब ले हैं इस बेवा से हमदर्दी जताने। 2 दिन पहले रात को भी मैंने एक गाड़ी वाला रात 12 बजे इसके घर से निकला है। तौबा मेरी तौबा, किसी को छोड़ा भी है इसने? अनिला ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, आपको रात 12 बजे मेरे घर से मर्द बाहर निकलता नज़र आ गया। इसके साथ इसकी बीवी और बच्चा जाते हुए नज़र नहीं आए। दोस्त थी वो मेरी, ना चाहते हुए वज़ाहत दे रही थी, अपनी सफाइयाँ पेश कर रही थी। कब कोई साहिबान ना रहे तो किरदार की गवाहियाँ देनी पड़ती है। हर एक के सामने जवाबदाह होना पड़ता है, वरना हर शख्स इसके किरदार की धज्जियाँ बिखेर कर रख देता है। अरे बीबी, तुम्हारे किरदार के झंडे तो हर जगह गड़े हुए हैं। तुम तो इस औरत को भी नहीं छोड़ा जिसने इद्दत में तुम्हें अपने घर पनाह दी थी, जिसे इसके घर को तुमने हाथों में लिया था। बेचारा बहकता ना तो और क्या करता। सारा अपना हुस्न तो देखो, कौन न मर मिटे इस पर जिसे तुम सजाए रखती हो। न जाने क्या अंदाज़े दिखाए थे तुमने कि इसकी बदकिरदारी सबको नज़र आ गई, तुम्हारी चलन नज़र ना आई। मायरा सुनकर रोने लगी थी। वसी अनिला की बातों से गुस्सा ज़ब्त कर रहा था, वरना जी तो चाहता कि इसे नज़रों से गायब कर दे। सारा सच नौफिल ने सामने रख दिया था। भाभी आप क्यों फ़ुज़ूल बोले जा रही हैं? जाइए जाकर अपने घर बैठें। शम्स भाई लेकर जाएँ इन्हें यहाँ से। वसी की ज़ब्त ख़त्म हुआ था। बहुत तमाशा लगा ले तुमने अनिला, ज़रा-सी बात को पतंगड़ बनाकर रख दिया है। शमसुद्दीन अनिला का हाथ पकड़ा ज़बरदस्ती अपने घर ले जाने लगे। हाँ, हाँ, तुम नहीं बोलोगे तो और कौन बोलेगा? तुम कौन-सा कम हो? तुम्हें तो आदत है औरतों पे नज़र रखने की। ज़ुनैरा लगाम लगा कर रखो अपनी वसी पे, वरना मुँह काला करवा लेगा इसी के साथ जिस घर तुम घुसी रहती हो। शमसुद्दीन बामुश्किल से उससे घुसते हुए ले जा रहे थे। पूरी गली के दरवाज़े नीम वाते, जब बिना जाने कौन-कौन सुन रहा था। मायरा का जी चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। वसी का खून वो उबलने की हद तक खौल के रख गया था। भाभी आप इनकी बातों की परवाह न करें, ये तो वसी ने मायरा की हालत खैर होते देखकर बात सँभालनी चाहिए। नहीं वसी, बस तुम जाओ यहाँ से। ज़ुनैरा, खुदा के लिए तुम भी चली जाओ। मायरा ने रोते हुए कहा था। इस वक़्त किसी को ना देखना चाहती थी ना सुनना। भाभी, ज़ुनैरा को भी दुःख और अफ़सोस हो रहा था। मुझे कुछ नहीं सुनना वरना पागल हो जाऊँगी मैं, खुदा के लिए जाओ तुम लोग। मायरा ने इन दोनों के आगे हाथ जोड़े थे।
وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ اس عورت کی زبان ہی ایسی ہے بیٹا۔ خالہ کو بھی افسوس تھا، نہیں خالہ سے بات صرف اتنی ہے، میرا شوہر میرے سر پر نہیں ہے، ماں باپ بہن بھائی نہیں ہے، اس لیے میں بد کردار ہوں، اس لیے ہر کسی کو حق ہے کہ مجھ پر جو چاہے تہمت لگا دے۔ آپ بھی اپنے گھر جائیں، یہ نہ کہ باپ جیسے چچا کے ساتھ مجھے بدنام کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر مائرہ نے گھر میں اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ دوڑ کر اندر لانچ میں آ گئی۔ دونوں بچیاں کارٹون دیکھ رہی تھی۔ ماں کو یوں بے تحاشا روتے دیکھ کر سب سے پہلے عائزہ اس کے پاس آئی تھی۔ مما کیا ہوا ہے آپ کو، یہ رو کیوں رہی ہے؟ عائزہ مائرہ کو بلک بلک کر روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، بس میری قسمت ہی ایسی ہے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جا کے آئینے کے سامنے اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ چہرے کی رنگت کا سفید ہونا شاید اس کو جرم بن گیا تھا، ورنہ دریافت کے ہوتے ہوئے جو چمک اس کے چہرے پہ تھی وہ تو کب سے ماند پڑ چکی تھی۔ آنکھوں کے نیچے واقعی حلقے موجود تھے، نہ ہاتھ میں چوڑیاں کنگن تھے، نہ کانوں میں کوئی آویزیں، ہر طرح کی زیبائش سے چہرہ مبرا تھا، لیکن پھر بھی سب کو اچھی بھلی لگ رہی تھی۔ ایک پل میں اپنا وجود غلاظت آلود لگنے لگا تھا کہ معاشرے میں رہنے والوں کی نظروں اور باتوں نے ایسا کیچڑ اس پر اچھالا تھا کہ جی چاہا کسی گندے جوہر سے خود کے لوٹنے پہ اپنے چہرے اور وجود کو بھر لے تاکہ اس کا چہرہ سب کو برا لگے، یا پھر چہرے پر تیزاب ڈال کر اپنے چہرے کے نقوش تک مسخ ہو کر رہ جائے۔ پھر کوئی مرد یا کوئی عورت بھی اسے دیکھ کر منہ پھیر لے یا گلے میں پھندا ڈالے اور پنکھے سے لٹک جائے۔ اتنی اہانیت، اتنی حزمیت کہ یہاں رہنے والوں کا بس یہی کام ہے، وہ یہ دیکھتے رہیں کہ میرے گھر کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ میرے سر پہ کوئی سرپرست نہیں ہے، اس لیے سب کو چھٹی ہے، جو چاہے کیچڑ اچھال دیں۔ دونوں بچیاں ٹی وی بند کیے ماں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اے اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے! اگر شوہر کا سایہ بس اتنی سی مدت کے لیے ہی رہنا تھا تو مجھے 2 4 بھائی عطا کر دیتا۔ میں نے سنا تھا جیسے اللہ اپنے بندوں سے اس کی قیمتی چیز کو واپس لے لے تو اس کے بدلے اسے تہی دامن کبھی نہیں چھوڑتا، اس کے نعم و بدل ضرور کچھ عطا کرتا ہے۔ میرے پاس ذریعہ بھی سب سے قیمتی تھے، میری بادشاہت، میری عزت، میرا مقام انہی سے تھا، وہ بھی چلے گئے، نہ ہی کوئی بھائی ہے نہ ہی بیٹا۔ عورت کے لیے اگر محرم اتنا ضروری ہے تو میرا بھی کوئی محرم ہوتا جو میرے سامنے ایسی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ سب کی شکی اور گندی نظریں اور الزامات مجھ تک نہیں پہنچ پاتے۔ میری تکلیف کا نعم و بدل کیا ہے کہ میرے اللہ! وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، بلا آواز و آزاری کر رہی تھی۔ دونوں بچیاں گمسم سی ہو کر ماں کو دیکھ رہی تھیں۔ جب نوفل کی کال آنے لگی اسی وقت شاید وہی مائرہ کو اپنا لگا تھا۔ پہلے بھی زلیخا کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو نوفل نے ہی روکا تھا، کسی کو بولنے نہیں دیا تھا، سگا بھائی نہیں تھا لیکن کسی سگے سے کم بھی نہیں تھا، اس لیے فون اٹھا کر رونے لگی، اسے واپس بلانے لگی تھی۔ وہ بے چینی اور پریشانی سے وجہ پوچھ رہا تھا لیکن وہ کچھ بھی بتا نہیں پائی، بس یہی کہتی رہی کہ تم واپس آ جاؤ۔ عفیرہ ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے ساری باتیں سن رہی تھی، لیکن عدم دلچسپی سے نوفل نے فون بند کیا۔ جلدی پیکنگ کرو، ابھی اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے اور وہاں سے جو پہلی فلائٹ ملی ہم کراچی چلے جائیں گے۔ نوفل بات سن کر وہ حواس بختگی کا شکار ہوئی تھی۔ اتنی جلدی وہ کیوں؟ عفیرہ کا منہ بگڑا تھا۔ معلوم نہیں بھابھی بہت رو رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے۔ نوفل کی عجلت اور بے قراری عفیرہ کی سمجھ سے باہر تھی۔ نوفل پلیز، ہم ابھی نہیں جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھ لیجیے گا، بس یوں ہی ان سے برداشت نہیں ہو رہا، ہم یوں گھومنے گئے ہیں۔ عفیرہ کی بات سن کر وہ تلملا سا گیا تھا۔ او شٹ اپ عفیرہ، اس وقت مجھے بھابھی کی فکر نہ ہوتی تو وہ جواب دیتا کہ یاد رکھتی تو 10 منٹ دے رہا ہوں تمہیں، جلدی پیکنگ کر دو ورنہ جو سامان سو رہ گیا ہے میں یہاں انتظار بالکل نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر تپے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک گاڑی اسلام آباد ایئرپورٹ تک کی بک کروا کر لوٹا تھا۔ عفیرہ فٹافٹ سے ساری چیزیں بیگ میں ٹھوسنے لگی تھی، سہیلی کا من تھی تو اسے چھو کر نہیں گزرتی۔ 10 منٹ میں سامان پیک کر چکی تھی، اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچتی 1 گھنٹے بعد کی فلائٹ پر انہیں ٹکٹس مل گئی تھی۔ رات 12 بجے نوفل نے گھر کی ڈور بیل دی تھی۔ مائرہ اس وقت تو روتے ہوئے نوفل سے بات کر بیٹھی تھی۔ خوب رونے دھونے کے بعد بچوں کو ساتھ لگایا، پورے گھر کو اچھی طرح سے لاک کیا، خود تو کچھ نہیں کھایا تھا لیکن بچوں کو کھانا کھلا کر اپنے کمرے میں سلا دیا، خود بھی کمرہ لاک کر کے لیٹ گئی۔ یہی سوچ رہی تھی کہ خواہ مخواہ نوفل کو پریشان کیا، کیا سوچے گی عفیرہ، 8 دن کے لیے گئے تھے اور اس پر بھی فون کر کے اسے بلا لیا، اس لیے سوچ رہی تھی کہ صبح اٹھتے ہی نوفل کو آنے سے منع کر دے گی، رہ لے گی اکیلی، آخر لوگ رہ ہی لیتے ہیں، کیوں اپنی خاطر دوسروں کی زندگی کو متاثر کروں۔
انہی سوچوں میں غوبی تھی جب باہر ڈور بیل بجی تھی۔ وہ پوری طرح سے چونکی تھی۔ اب تک تو خود میں جو اعتماد پیدا کیا تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ ڈر اور خوف نے اسے آ گھیرا تھا۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ جتنا شور شرابہ انیرا نے مچایا تھا، جسے نہ معلوم تھا کہ نوفل گھر پر نہیں ہے، وہ بھی جان چکا ہوگا۔ اب کیا کروں گی میں؟ لاک دروازے پر سے لگ رہا تھا کہ وہ کھلے عام بیٹھی ہے، کوئی بھی اندر آ کر اسے برباد کر دے گا۔ بیڈ کے کراؤن کے ساتھ چھپا کر بالکل سمٹ کر بیٹھ گئی، خوف سے رونے لگی۔ مسلسل ڈور بیل ہو رہی تھی، پھر موبائل پر بیل ہونے لگی۔ مائرہ خوف سے ڈری تھی، پھر موبائل پر نوفل کا نمبر دیکھا، فوراً سے فون اٹھایا۔ بھابی کہاں ہیں آپ؟ کب سے بیل بجا رہا ہوں، دروازہ کیوں نہیں کھول رہی ہیں؟ ہم کب سے باہر کھڑے، دروازہ کھولیں۔ نوفل کی بات سن کر پہلے تو یقین نہ آیا کہ وہ چند گھنٹوں میں یہاں پہنچ بھی جائے گا۔ ڈور بیل پھر سے بجی تھی۔ مائرہ یخلق سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، چادر سر پر لپیٹ کر جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ لانچ کا دروازہ کھولا، پھر گیٹ میں افیرہ اور نوفل کو سامنے دیکھا پرسکون ہوئی تھی۔ نوفل متفکر تھا، لیکن افیرہ کے چہرے سے صاف ظاہر تھا برہم سی ہے۔ ناگہانی سے مائرہ کو دیکھ رہی تھی۔ مائرہ پیچھے ہٹ گئی۔ دونوں اندر داخل ہوئے تو نوفل نے لیگیج اندر رکھے۔ زیان کی والدہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ کچھ دیر کے لیے گھر آئی تھی۔ عائذہ بیگم کے سہارے سے شیزہ کمرے سے نکل کر کچھ دیر صحن میں بیٹھ گئی۔ چچی کو یوں بے عقل ہو کر روتے دیکھ کر تسلی دینے لگی۔ چچی کیوں روئی جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہو جائے گا وہ، ہوش تو آ گیا ہے، سنبھل بھی جائے گا۔ زیان کے دکھ کا شیزہ کو بھی کل تھا، لیکن عرفان کی بے انتہائی کا غم زیادہ تھا۔ 15 دن بیت گئے تھے، ایک بار فون نہیں کیا تھا۔ شیزہ نے کال بھی کی تو اس نے اٹھائی نہیں تھی۔ ہوش تو آ گیا ہے، لیکن چپ چاپ سا ہے، نہ بات کرتا ہے، نہ کسی کا بات کا جواب دیتا، بس چھت کو تکتا رہتا ہے۔ وہ دل کرفتگی سے کہہ رہی تھی۔ چچی صدمہ بھی تو بہت بڑا ملا ہے، اسے سنبھلنے میں وقت تو لگے گا۔ شیزہ نے اپنی چچی کا ہاتھ تھام کر رسانیت سے کہا۔ زیان کے لیے اس کے دل میں صرف ہمدردی کا ہی جذبہ تھا۔ شیزہ، زیان نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، یقین جانو میں اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس نے ایک نہیں سنی۔ تمہیں اپنے سسرال والوں کی وجہ سے یوں دکھی دیکھ کر میرا دل بھی کٹتا ہے، جس غم سے تم دو چار ہو کر وہ بھی کم نہیں ہے۔ شیزہ، زیان نے تمہارا دل دکھایا کہیں دل سے، اگر اس کے لیے بد دعا، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ چچی، شیزہ نے تڑپ کر انہیں دیکھا، وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اللہ نہ کرے چچی، میں کیوں اسے بد دعا دینے لگی؟ شیزہ نے کلس کر کہا تھا۔ بھلا وہ کیوں ایسا کرے گی؟ نہیں، منہ سے نہ بھی کہو، دل سے اٹھنے والی آہ بھی بڑی اونچی پرواز کرتی ہے۔ میرے بیٹے کو معاف کر دو شیزہ۔ وہ شیزہ کے ساتھ ہاتھ جوڑے بول رہی تھی۔ شیزہ نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ چچی، وہ زیان کا حق تھا، مجھے کیوں پتا وہ کیوں مجھے برا لگے گا، یا میں کیوں بد دعا دوں گی؟ میرے نصیب میں عرفان ہے، اس لیے انہوں نے ہی آنا تھا، بہانہ بس زیان کا انکار بن گیا۔ میں اللہ کے فیصلے پر کیوں کسی کو بد دعا دینے لگی؟ زیان نے مجھ سے منگنی ضرور کی تھی، لیکن کبھی غیر مہذب گفتگو نہیں کی۔ مجھے ہمیشہ کزن کے حوالے سے پوری عزت اور راحت ہی دیا ہے۔ اب میں اگر کبھی اس کے سامنے نہیں آئی تو وہ کبھی میرے سامنے نہیں آیا۔ اللہ اسے لمبی عمر دے اور سچی خوشیاں بھی دے۔ شیزہ کی باتوں سے زیان کی والدہ کو تسلی ہوئی تھی۔ بہت بڑا دل ہے تمہارا، ورنہ قصور تو زیان کا نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں لڑکیوں کے جذبات نازک ہوتے ہیں، وہ خواب بھی جلدی آنکھوں میں سجا لیتی ہیں۔ کاش کہ یفیرہ نامی بلا میرے بیٹے کی زندگی میں نہ آتی تو آج تم بھی خوشحال زندگی جی رہی ہوتی، اور زیان بھی۔ زیان کی والدہ کو شیزہ کے ساتھ ہونے والے حادثے کا بھی دکھ تھا اور بیٹے کی زیادتی کا بھی احساس تھا۔ چند دن میں زیان گھر آ چکا تھا۔ 15 دنوں نے جیسے اس کی آدھی جان وجود سے نکال لی تھی۔ جسمانی طور پہ کمزور ہو چکا تھا، دل اور دماغ پر تو جیسے حشر برپا تھا۔ مہینہ ختم ہوتے ہی فرقان شیزہ کو لینے پہنچ گیا تھا۔ اماں جی نے عرفان کی لگامیں ایسی کسی کہ وہ نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عذرا بیگم کو یہ بات بالکل غیر مناسب سی لگ رہی تھی۔ بھلا دیور کا لینے آنا کہاں ٹھیک لگتا ہے؟ وہ اکیلا، چلو عرفان مصروف تھا تو ماں یا بہن ہی ساتھ آ جاتی۔ امی، اب اگر آپ نے کوئی نیا ایشو اٹھایا تو یہیں بیٹھی رہ جاؤں گی ساری زندگی آپ کی دہلیز پر۔ میرے پاس تو وہ سکہ بھی نہیں رہا جس کی بنا پر عرفان میرے بارے میں سوچیں۔ بہتر ہے کہ مجھے جانے دیں۔ وہ اپنے کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی، جانے سے پہلے اماں کے گلے لگی تھی، مگر روئی نہیں۔ فرقان ٹیکسی لے کر آیا تھا، سامان اس نے خود ٹیکسی میں رکھا تھا۔ خود ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے بھابی؟ فرقان نے فرنٹ شیشے سے پیچھے بیٹھی شیزہ کو دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بہت دکھ ہوتا ہے مجھے آپ کے بارے میں سوچ کر، پھر بھائی کے رویہ کیا کہوں میں انہیں، وہ بھی افسردہ تھا۔ فرقان تعصب میں مبتلا تھا، جانتا تھا کہ اس کے 1 مہینے میں عرفان نے کتنی معافیاں تلافیاں ماں بیٹی سے کروائی ہیں، اور کتنے وعدے اور قسمیں لیے ہیں کہ وہ سانس بھی انہی کی مرضی سے لے گا۔
اللہ کی مرضی کے سامنے میں کیا کر سکتی ہوں؟ جس کا جو چاہے کر لے، جینے کی آرزو کسے ہے؟ وہ مایوسی ہو گئی تھی۔ خود پر تو رحم کھا سکتی ہیں۔ فرقان کی بات پر اسے دیکھنے لگی۔ عرفان سے مختلف مزاج کا تھا وہ، فرما برداری بھی اتنی ہی کرتا تھا جتنی اس سے ہوتی تھی۔ کیا مطلب فرقان؟ صاف سی بات ہے بھابھی، بھائی سے کوئی امید مت رکھے گا۔ آپ کی بات کو اہمیت دیں گے یا آپ کے دکھ کا مداوع کریں گے؟ جانتی ہوں، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولے۔ اتنا تو سمجھ گئی تھی۔ ایک بار تو بھائی عرفان نے اس کی طبیعت تک نہیں پوچھی تھی، اب بھی ایسی کوئی امید اس سے تو کر بھی نہیں سکتی تھی۔ جب شوہر عرفان بھائی جیسا ہو تو میرے خیال سے عورت کو خود مضبوط کر لینا چاہیے۔ آپ کی فرمانبرداری، خاموشی، چپ صبر ہمارے گھر میں آپ کی اس کے بدلے بھی کوئی تنخواہ نہیں ملنے والا، اس لیے چھوٹی بہن سمجھ کر ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ گھر میں اپنی لڑائی خود لڑنا سیکھیں، ویسا رہیں جیسا دنش اور بنش رہتی ہیں۔ عرفان بھائی کو دکھانے کے لیے کام کیا کریں، پیچھے سے آپ بھی اپنی مرضی چلایا کریں۔ چپ رہنے کے بجائے ٹکا کا جواب دیا کریں شبو آپا کو، تبھی وہ سیدھا ہوں گے۔ اور جیسے وہ لوگ جھوٹ بولتی ہیں، آپ بھی بھائی کے سامنے اپنی بات سے مکر جایا کریں، کہہ دیں کہ میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ اب تک آپ کی چپ نے آپ کو سوائے غموں کے کچھ نہیں دیا، آپ ذرا بول کر بھی دیکھ لیں، شاید حالات بدل جائیں۔ فرقان کی باتوں میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کہہ تو سچ ہی رہا تھا۔ گھر پہنچی تو رات کے لیے کچھ بھی نہیں پکا ہوا تھا، پورے کچن میں برتنوں کا انبار تھا۔ وہ سیدھے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ بنش نے کہا کہ بھائی کہ وہ کھانا بنا دے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رات جب عرفان گھر آیا تو غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مہینہ بھر آرام کرنے کے باوجود تم بستر سنبھالے کیوں بیٹھی ہو؟ کھانا کیوں نہیں بنایا تم نے؟ عرفان کے غصے اور اونچے لہجے میں وہ اندر سے گھبرا گئی تھی، لیکن بظاہر نارمل ہی رہی۔ میری طبیعت اب بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ تو اماں جی نے فرقان کو لینے بھیج دیا تو میں نے انکار نہیں کیا، چپ چاپ واپس آ گئی۔ کھڑی ہوتی ہوں تو چکر آنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے میں کام کر لیتی ہوں، لیکن اگر چکر آ کر گر گئی تو اس بار میکے نہیں جاؤں گی۔ اپنی بہنوں سے کہیے گا وہ میرا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر شیزا کھڑی ہو گئی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔ رہنے دو، تم آرام کرو، میں سفیان سے کہتا ہوں بازار سے کچھ کھانے کو لے آئے، ایسے گر جاؤ گی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جس طرح سے عرفان تنتناتا کمرے میں آیا تھا، شیزا کی بات پہ سارا غصہ سمندر کی جھاگ سا ثابت ہوا تھا۔ کمرے سے واپس چلا گیا۔ شبو نے 3 دن تک کسی کو برتن نہیں دھونے دیے تھے کہ شیزا آ کر دھوئے گی، اور اب تو ایک پلیٹ ایسی نہیں بچی تھی جو بنا دھوئے استعمال ہو سکے۔ مجبوراً ہی صحیح، لیکن تینوں بہنوں کو برتن دھونے پڑے تھے۔ کھانا بازار سے آیا۔ عرفان نے شیزا کو کھانا کمرے میں لا کر دیا تھا، لیکن خود اس کے ساتھ نہیں کھایا۔ رات دیر تک وہ ماں کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ 2 بجے گھر میں آیا تھا، 2 بجے کمرے میں آیا تھا۔ شیزا خلاف توقع جاگ رہی تھی، ورنہ سو جاتی تھی۔ سوئی نہیں تم ابھی تک؟ عرفان تو اس لیے دیر سے آیا تھا کہ وہ سو چکی ہوگی۔ 1 مہینے بعد میں آئی ہوں عرفان، کتنی ڈھیر ساری باتیں ہیں جو مجھے آپ سے کرنی ہے۔ کیسے سو جاتی؟ عرفان بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے گھبرا سا رہا تھا۔ ماں نے بڑی سختی سے منع کیا تھا، بیوی کے پاس مت جانا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ عرفان نے شیزا کی طرف دیکھتے ہوئے دستہ اجناب کیا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ کر بولا۔ شیزا اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ عرفان بھی بیٹھ کے دوسرے سرے پر لیٹا تھا، جسے شیزا کوئی غیر محرم ہو، لیکن اس بار شیزا عرفان سے گھبرائی نہیں تھی، نہ اس انتظار میں رکھی وہ خود سے پیش رفت دکھا جائے۔ عرفان کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ اچھلنے میں آیا تھا، ایسا حق کبھی پہلے شیزا نے دکھایا نہیں تھا۔ اکثر اسے گھبرائی اور ڈری ہی رہتی تھی، لیکن اس بار اس کے ساتھ لگ کر وہ رونے لگی تھی۔ عرفان، میں نے آپ کو اس 1 ماہ میں بہت مس کیا۔ ایک بار بھی آپ نے مجھ سے بات نہیں کی، ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ جی رہی ہوں کہ مر گئی ہوں۔ آپ کو اندازہ ہے کیا کھو چکی ہوں میں؟ مجھے سب سے زیادہ آپ کی ہمدردی کی ضرورت تھی، آپ کی اپنائیت بھرے چند جملوں کی ڈھارس چاہیے تھی، لیکن ایک بار بھی آپ نے مجھ سے بات نہیں کی۔ اس کے سینے پہ منہ چھپائے وہ اپنے دل کا ہر غم اسے بتا رہی تھی، شکوہ شکایت آج دل میں رکھ کر ایک بوجھ کے ساتھ سونا نہیں چاہتی تھی۔ عرفان سن مرود میں سے تھا، جیسے احساس دلایا جائے تبھی احساس ہوتا تھا۔ روتی ہوئی بیوی دور تو کتنے سے رہا تھا، اس لیے سمیٹ ہی لیا تھا۔ تم رو سکتی ہو اور میں کیسے اپنا غم سناؤں، تکلیف میری بھی برابر ہے، لیکن مرد ہونا یہی ایک نقصان ہے، تمہاری طرح یوں نہیں سکتا، رو نہیں سکتا۔ تم نے اکیلی نے اولاد جیسی نعمت کو نہیں کھویا شیزا، ساری عمر میں بھی باپ جیسا لفظ سننے سے محروم ہو چکا ہوں۔ آنکھیں کی باڑھ سے آنکھیں پیچھے ہی کہیں دھکیل کر وہ گلوگھیر لہجے میں بولا۔ شیزا نے روتے ہوئے چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھا جہاں بے بسی کے ڈیرے تھے۔
عرفان دوسری شادی تو نہیں کر لیں گے نا؟ میں یہ غم نہیں سہ پاؤں گی۔ یہ ایک خدشہ شیزا کے اندر سے جان نکلتا ہوا تھا۔ ارے نہیں، ایک کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، دوسرا یہ لا کر کیا کروں گا؟ تم یہ مت سوچو۔ اس کے ماتھے پر بوسے دے کر بس یہی ایک تسلی اسے دے پایا تھا۔ اب سو جاؤ۔ شیزا کے بے چین دل میں ایک سکون سا اترا تھا۔ ایک ماں کے گھر بس اسی خیال کے نے سکھ چین چھین کے رکھا تھا کہ اماں جی کی باتوں میں آ کر کہیں عرفان دوسری شادی نہ کر لے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے افیرہ تو تھکن کا بہانہ کر کے کمرے میں جا چکی تھی۔ نوفل اب بھی پریشان کھڑا تھا۔ کیا ہوا تھا بھابھی؟ بنا تمید باندھے تو نوفل نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں نوفل، بس یوں ہی گھبرا گئی تھی، ماہرہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ بہانے میرے سامنے تو چلیں گے نہیں، پاگل نہیں ہوں میں جو سمجھ نہ سکوں۔ شرافت سے بیٹھے ادھر اور بتائیں کیا ہوا تھا؟ صوفے کی طرف اشارہ کر کے نوفل نے ماہرہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم تھکے ہوئے آئے ہو نوفل، جاؤ آرام کرو، صبح بات کر لیں گے۔ جی نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا تھا، مجھے ابھی اور اسی وقت سب کچھ جاننا ہے۔ اب آپ خود بتائیں گی یا میں وسیع کو ابھی اسی وقت یہاں بلا کر ساری بات اس سے پوچھوں؟ آنکھوں کے گرد غصے سرخ ہوتے ڈورے دیکھ کر ماہرہ سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ نوفل وہیں کھڑا رہا۔ آہستہ آہستہ ماہرہ نے ساری بات اسے روتے ہوئے بتائی تھی، جسے وہ مٹھیاں بیچنے باتیں سن رہا تھا، اس کی سسکیاں سن رہا تھا، ضبط سے باہر کی بات تھی، جس کی ہنسی کی کھنکھناتی آواز کے دل عزیز بھائی کی آنکھیں بند ہوتی کھو گئی تھی اور وہ رو رہ گئی تھی۔ تو یہ سسکیاں پہلے کون سا وہ کوئی زندگی آسودگی سے بسر کر رہی تھی جو اب لوگوں نے اس کے کچے زخموں پر اپنی باتوں سے نمک پاشی شروع کر دی تھی؟ میرا قصور کیا ہے نوفل؟ کیا کروں میں خود کے ساتھ جو کو بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے؟ اگر عائزہ منزہ کا خیال نہ ہوتا تو ختم کر دیتی خود کو۔ کیوں ختم کر دیتی؟ اس انیلا کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف تیز قدموں سے نکلا تھا۔ جتنے غصے میں تھا شاید اسے واقعی جان سے مار ڈالتا۔ نوفل اس وقت 1 بج رہا ہے رات کا، کہاں جا رہے ہو تم؟ ماہرہ بھوکلا کر رہ گئی تھی۔ حواس پختگی سے نوفل کے پیچھے بھاگی تھی، لیکن وہ مین گیٹ کھول کر باہر نکل چکا تھا۔ اب اپنا پاؤں زور زور سے شمس الدین کی مین گیٹ پر مار رہا تھا۔ باہر نکلو شمس الدین۔ اس خاموشی سے سناٹے میں نوفل کی آواز پوری گلی میں گونج رہی تھی۔ سویا ہوا شمس الدین دروازے کی دڑدڑاہٹ اور نوفل کے چلانے پر ہڑبڑا کر بیڈ سے نیچے گرا تھا۔ آنکھ انیلا کی بھی کھل گئی تھی۔ رمشا پہلے تو اپنے حسن سر دولت کے نشے میں نوفل سے جو منہ میں آیا کہہ گئی تھی، لیکن اس کی شادی کا سن کر اب پچھتا رہی تھی۔ اسے امید ہی نہیں تھی کہ آنن فانن نوفل یہ قدم بھی اٹھا سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے۔ پچھلے 15 دن سے وہ اسی بات کا شوق منا رہی تھی، روئی بھی بہت تھی۔ 1.5 سال سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، دل وابستگی کا ہو جانا عام سی بات تھی۔ پھر منگنی، اس کے بعد شادی کی تیاریاں، سب لوگوں کے طرح طرح کے سوالات کا سامنا اس کے والد بڑی شرمندگی اور جھکی نظروں سے کر رہے تھے۔ لوگوں کی زبانیں رکتی ہی کب ہیں۔ سارا الزام نوفل پر لگانے کے باوجود شک بھری نظروں کا سامنا رمشا کو ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ انہی دنوں رمشا کے لیے ایک رشتہ آ گیا تھا۔ لڑکا اکلوتا تھا، صرف ایک ماں ہی تھی، اپنا گھر تھا، نوکری بہت اچھی تو نہ تھی لیکن اچھا کماتا تھا۔ رمشا کے والدین کو ہر لحاظ سے رشتہ اچھا لگا تھا، لیکن جب رمشا نے تصویر دیکھی تو صاف انکار کیا تھا۔ امی، یہ لڑکا کہاں سے لگتا ہے آپ کو؟ اچھی خاصی عمر ہے اس کی، پھر رنگت بھی کچھ سانولی سی ہے۔ رمشا کی بات سن کر اس کی والدہ اسے سمجھانے لگی۔ دیکھو رمشا، 28 کی تو تم بھی ہونے والی ہو، اب ہر رشتے کو نوفل کو سامنے رکھ کر دیکھو گی تو عیب ہی نظر آئے گا۔ اکلوتا بیٹا ہے، گھر کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہوگی۔ امی، مجھ سے سال بڑا لگ رہا ہے اور دیکھنے میں بھی 2 بچوں کا باپ لگتا ہے، کچھ تو سوچ سمجھ کر رشتہ کریں۔ رمشا تلملا سی گئی تھی۔ تم نے بھی تو نوفل کو نہ جانے کیا کہا کہ وہ بدک گیا، وہ شادی کر بھی چکا ہے اور جگ رسائی کی اس وجہ سے ہماری ہی ہو رہی ہے، وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ تمہاری شادی جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے، پھر ایسا رشتہ بھی ملنا مشکل ہو جائے۔ 100 سوال کرتے ہیں لوگ کہ ایسا کیا ہو گیا جو چند دن پہلے شادی سے انکار ہو گیا؟ پھر بڑی فیملی میں تم ایڈجسٹ بھی نہیں کر سکتی، تمہارے بھی اتنے نخرے ہیں، ہم کہاں سے ایسا رشتہ ڈھونڈے؟ کل تک جس معنی سے نوفل کی بھابھی بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، بیٹی کو الگ رہنے پہ نصیحت کر رہی تھی، آج اس بات کا الزام بھی بیٹی کے سر تھا۔ رمشا ماں کی بات سن کر رو دھونے کو تھی۔ امی، آپ ہی کا قصور ہے، مجھ سے نہیں ہوتے گھر کے کام کاج کیونکہ میں نے کبھی کیے ہی نہیں۔ اگر بات میرے رشتے کے لیے آپ کو اتنی پرابلم ہو رہی تھی تو آپ کو چاہیے تھا مجھے ان سب کاموں کا عادی بناتی۔ میں نہیں کر سکتی یہ سب، 4 لوگوں کا کھانا مجھ سے نہیں بن سکتا، نہ ہی میں گندے برتنوں کو ہاتھ لگا سکتی ہوں، رمشا نے کوفت بھرے لہجے سے کہا تھا۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اکیلا لڑکا ہے، کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، پھر شوہر اگر بیوی سے کم خوبصورت ہو تو قدر بھی زیادہ کرتا ہے، تمہارے سامنے ہمیشہ رہے گا، ہمارے پیسوں کے روپ میں بھی رہے گا۔ ماں کی بات کچھ سمجھ آئی تھی، پھر اس کے آفس کے سب کلیگ رمشا کو بھی برا بھلا سمجھ رہے تھے، افسوس چھوڑ چکی تھی،
لیکن پھر بھی فون پر ہزاروں باتیں سننے کو مل رہی تھی۔ بہتر تھا کہ شادی کر لیتی، اس لیے حامی بھر لی۔ چند دن میں منگنی کے بجائے بدر سے رمشا کا نکاح ہو گیا تھا، لیکن رخصتی چند ماہ بعد طے پائی تھی۔